एबे आमे टैक्सी रे बसी बाहरी पइलु बुलाबुली करिया पई। ए जो अंकल जनक गाड़ी चलाउछन्ती तांको 75 एज हबा ता बेले भी से बहुत स्ट्रांग अछन्ती तांको मानिया पड़ियो तांको पई गोटे बिग सैल्यूट। एटा होची हावड़ा ब्रिज। पूर्वथर वीडियो रे हावड़ा ब्रिज विषय में आपन कहिथिली जो माने भी पूर्वथर वीडियो देखि नंती चैनल को जाई फास्ट डे रो वीडियो आपन देखि परिबे। एइटा होची तांकर बस स्टैंड बहुत ही बड़ा बड़ा बस तांकर। ममता दीदी गोटे सुविधा करछन जे लेडीज लोक माने ठिया है कि जिबेने बसी कि जिबे एइटा गोटे देखि भल लागिला मते। आगो को देखंतु आमे कुआडे कुआडे जाउछु। ए नामे बेलूर मठ जिबा चलन देखिया केमित सब अछि। लेट्स गो। आमे बे पहुंच जेछु बेलूर मठ रे केते भी बड़ जगह देखंतु। एटा मोडा जूम करी देखै छी आपन टिके पढी मते कमेंट रे जणंतु एटा कोन लिखा अछि। बेलूर मठ गोटे एमिति जगह आपण पाद थौ थौ आपणक मन आपे आपे शांत हो जिवो। स्वामी विवेकानंद एई मठर पवित्र भूमि रे 1898 मसीह श्री रामकृष्ण परमहंसଙ୍କ पवित्र अस्थि कलशी आनी एठारे स्थापन करथिले। आपण माने जदि कोलकाता आछंती बेलूर मठ निहाती बुलिक जिवे बहुत बढ़िया जगह एटा। जगह एक्चुअली कहे गले फोटो वीडियो अलाउड ना कि हमें रिस्क नहीं एडी वीडियो करछु खास करी आपण पई। एबे हमें जाउछु बोटिंग करिया पई चलन जिबा देखिया केमेदी मो बोटिंग करी। एबे हमें टिकट करिया पई जिबा बोटिंग करिया पई। एटा होची टिकट काउंटर। टिकट ने की आसिलु भारी एबे चला जिबा चल जिबा ताबरे बोटिंग करिया देखो मु टिकट आनी जाई चला जिबा। हेटी मु लाइन रे वाली ठिया आली आ आरी जी पळे आली देखंतु कते सुंदर जगह देखंतु आ एटी मु चल ला हम दक्षिणेश्वर जी बोटिंग करे फर्स्ट टाइम मु बोटिंग करछि चलन देखिया मोर केमिति एक्सपीरियंस। एबे हमें पहुंची जाइछु दक्षिणेश्वर काली टेम्पल दर्शन करिया को एबे भी लाइन पूरा लागी आसिकी बाजिलानी दिन 12टा बहुत ही भीड़ होईची आ एठी साइड सब दुकान पड़ी। मंदिर दर्शन पाई जेहेतु आमे किछि खाई नथिलु एठी टिके फल दुकान पाखे ठिया आलु किछि फ्रूट्स खाया पाई। अंकल जोटा काटुछन जो फलटा से फलर ना कोन मते कमेंट रे जणांतु। मु सकाळे पूरा उपास थिले एना फल खाइबी तारा फल स्टार गोटा ता ना कोन अपन माने कमेंट रे कहिबे नले मु कांदीबी एक दिन लुणा पाइला
ପିଜୁଳି ଦଉନ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମଉସା ଖାଲି ଜରି ବାନ୍ଧୁଛି ଖୋଲା ବାହାରିଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବି କେତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଏଇଟା କଣ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ସସ୍ ପଇଲା ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ଗୋଳା ହେଲା ଗୋଳେଇ ଚାଲ ହଁ ତାପରେ ନା ଠୋଲାରୁ ବାହାର କରାହବ ଧଳା ହେଲା ପାଟି ତ ନାଳ ବାହାରିଲାଣି ଆଉ ଆଗେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ନା କଣ ଗୋଟେ ପକେଇଦେ ଢାଳିକି ଦିଆ ଯାଉଛି କଣ ଦଉଛ ଦିଅ ଟିକେ ଦେଲା କାଠି ଦିଆ ହେଲା ଏବେ ପିଜୁଳିର ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ପାଗ କରାହବ। ଏବେ ଖାଇବା ଚାଲରେ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା 3 ଷ୍ଟାର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡୋଗ ବୁଲୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡୋଗ ଲଭର ନାଣ୍ଡିକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଡୋଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଣ୍ଡିର ସାଙ୍ଗ। এইটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ଟେମ୍ପୁଲର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ଯେହେତୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ଟେମ୍ପୁଲ ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ଥିଲା, 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ବାଜିଗଲା ତଥାପି ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁ ନଥିଲା, ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗି ପୁରା ଦୋକାନ ହେଇଛି ପୁରା। ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଜୁଏଲାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ, କସ୍ମେଟିକ୍, କଣ୍ଢେଇ, ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ମିଳିବ। ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ସବୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ବି ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ କିଣିକି ନେଇକି ଯିବେ। ବହୁତ ହି ଭଲ ଜାଗା। এইটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ଟେମ୍ପୁଲର ପଛପଟଟା। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼ଟା ହେଉଛି ମେଟ୍ରୋ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଆଉ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବି 2ଟାକ ଅଛି ଏଇଟା। এইটা ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯିବେ ବୋଲି। ଆମର ତ ଯିବାର ନାହିଁ ଏଥିରେ, ଆମେ ମେଟ୍ରୋରେ ଯିବୁ ବୋଲି ଟିକେଟ୍ କରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଷ୍ଟେସନଟା ଦେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। এইটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଟ୍ରୋରେ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର। କେତେ ବଡ଼ ଲାଇନ୍, ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଇନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଟ୍ରୋରେ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିକି ଆଉ ଠିଆ ହେଲୁନି। ଆମକୁ ଅଲଗା ଜାଗା ବି ଯିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବୁକ୍ କରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ହୋଟେଲ ଯିବୁ, ହୋଟେଲରୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଦେନ୍ ଯିବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗଲୁ ବେଲୁର ମଠ, ଦେନ୍ ଗଲେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ଟେମ୍ପୁଲ, ଦେନ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏବେ କୋଲକାତା ରାଜବାଡ଼ି ଖାଇବାକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱେଲକମ୍ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଇବାକୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ମଣ୍ଡେ ଥିଲା ତ ଭେଜ୍ ହିଁ ଖାଇବୁ, ତ ଭେଜ୍ ଥାଳି ଗୋଟେ ମଗେଇକି ଖାଇବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଆଭରେଜ୍ ଥିଲା ପଇସା, କିଛି କମ୍ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ନାହିଁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥିଲା। ମେନୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ମେନୁ ଦେଖିକି ଆସିକି ଖାଇପାରିବେ। लंच कर सारापर आम होटेल पलैलु रेस्ट करने देन बाहर की आसलु बड़ बजार बुलाया सबुठ बिगेस्ट बजार जोटा बहुत ही भिड़ हो गला। एक्चुअली आम लेट्रे आसी पहुँचलु
तो आपण मैंने जदि आसुँच मार्केट को तो दिन थाउ थाउ आसिक पहुँचे तो आराम से किणाकिणी कर नहीं पारे। हेलो गाइस मु आइछि हार किनियाको एते सुंदर हार चूड़ी कानफुल ए बेल्ट देखंतु गाइस केते कानफुल हार मो मुंड कोन हे जाउछि देखिकि मु तो बस्ता नै जिबि आपण माने आसी नेबे तो मते कमेंट रे जणांतु आसीबे कि नै। चालो टिके कोन खाई देबा टिके मिठा कोलकाता आइछि तो मिठा खाइयो पड़िबो इलो बोलो पाटटा नाळ वाळलानी। खाया पिया सारी आम होटेल चलू आज बुलाबुली बहुत हो गला देन डे 3 आम कुआडे कुआडे बुलिलु कौन कलु आपन को सेटा मु नेक्स्ट वीडियो रे देखैबी। आज एतिकी रहुची नमस्कार।